नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे मास 18 तारिख रविवार। आज दिनर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। किछ समय मध्य आपण देश विदेशर समस्त खबर जानि परिबे। चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति गुरुत्वपूर्ण खबर को सर्वप्रथमे देखिबा पय चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, राज्य में आरंभ है कोरोना टेस्टिंग। संक्रमण को नहीं राज्य सरकार सतर्क सूचना। विदेश में कोरोना संक्रमण नहीं राज्य सरकार अलर्ट अच्छी। एने स्वास्थ्य निर्देशक देइछन्ति प्रतिक्रिया। थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर में कोरोना संक्रमितों संख्या बढ़ी। सर्वाधिक संक्रमण मामला हांगकांग आसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन सह स्वास्थ्य विभाग आलोचना ए संपर्क में हो जाइछि। राज्य में बर्तमान सुधा कौन मामला आसीना। केंद्र सरकार जोगाजोग राज्य स्वास्थ्य विभाग रही। सबु जिला मुख्य हॉस्पिटल और कॉलेज रे टेस्टिंग चली। परवर्ती खबर, 10 जन आरपीएफ जवान सस्पेंड। चक्रधरपुर रेलवे डिविजन रे 10 जन आरपीएफ जवान निलंबित होइछन्ति। कमांडो तालीम नेबापई जाई नथिबारु चाकरी निलंबित। चक्रधरपुर रेलवे डिविजन सीनियर डीएसपी कले निलंबित होइतिबा आरपीएफ जवान को हाजर हेबाकू निर्देश दी जाइछि। सकाळ 10:30 समय ऑफिस रे उपस्थित रहिबापई बिना अनुमति रे बाहर को न जिबापई निर्देश दी जाइछि। परवर्ती खबर, चांचल्यकर बयान देले लव हास्ताको भाई। कहिले से पूर्वरु विवाहित। विवाद में बहु चर्चित यूट्यूबर लव हास्ता ताको नाम रुजु होइछि सांघातिक मामला। प्रेमिका आत्महत्या घटना रे गुरुतर भाई फसचंती लव। एने बेंगालुरु ताको नाम एतला होइछि, जहाकु नै एबे सारा राज्य रे चहल सृष्टि होइछि। बहु चर्चित ओडिया यूट्यूबर लव हास्ता को नै एक गुरुत्वपूर्ण बयान सामना को आसी। तेबे एने मुह खोलिछंती लवंको भाई। से कहिछंती लव हास्ताको सह हमर कोनोसी संपर्क नाही, तांको सह हमर कोनोसी कथाबार्ता भी नाही। से पूर्वरु विवाहित एवं तांकर गोटे झील भी अच्छी। लवंक स्त्री वर्तमान भद्रक अछंती बोली कहिछंती लवंक बड़ बापा पुओ भाई। लव हास्ता 10 वर्ष तले विवाह करथिले। मयूरभंज जिला शरद अंचल रे तांकर पैतृक घर, किंतु तांकर पूरा परिवार भद्रक चरंबा अंचल रे रुहंती। परवर्ती खबर, घर तैयारी पाई मिलिबो 2,75,000 टंका। जानतु केमिति करिवे आवेदन। गरीब और पछुआ वर्ग को खंडे घर जोगाई देबा लक्ष्य रे केंद्र सरकार कार्यक्रम करछंती प्रधानमंत्री आवास योजना। 2014 रे मोदी सरकार आसिबा परे 2015 मसीहा जून मासरे एही योजनार द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइतिला। ग्रामांचल सहित सहरांचल रहुथिबा गरीब श्रेणीर परिवार को मध्य एही योजना रे आवास जोगाई देउछंती सरकार। एही योजना केंद्र सरकार हिताधिकारी को 2,25,000 टंका जोगाई देउछंती। सेबली राज्य सरकार मध्य एही योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जोगाई देउछंती। एही योजनार लाभ उठाइबाकू चाहुथिले हिताधिकारी को तुरंत आवेदन करबाकू हेबो। एही योजनार जो माने लाभ उठाई पारिबे केमिति आवेदन करिवे ताहा निम्न रे दिया सूचना जानि पारिबे आपण। एही योजना रे ग्रामांचल पई 25 वर्ग मीटर और सहरांचल पई 30 वर्ग मीटर जागारे घर तैयारी पई केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान जोगाई दैछंती। एही योजनार लाभ उठाइबाकू हेले परिवार वार्षिक आय 3 लाख टंका रु अधिक होई नथिबा दरकार। वर्तमान सुधा एही योजना रे 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी सुविधा पाई सारिछंती। योजनार लाभ उठाइबाकू हेले हिताधिकारी को pmaymis.gov.in वेबसाइट विजिट करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर, कॉलेज पिलांक द्वारा सुभद्रा सर्वे कराइबे सरकार। शिक्षाविद और अभिभावक मध्य असंतोष। कॉलेज छात्र छात्री करिवे सुभद्रा सर्वे। घर को घर बुली तृणमूल स्तर तथ्य संग्रह करिवे। निज मोबाइल इंटरनेट व्यवहार करी कार्य करिवे। सकाळ 6 रु 9टा मध्य सर्वे करिवे। प्रति सर्वे पिछा सेमानकु 25 टंका लेखाए मध्य प्रदान कराजिबो। एथिपाई तालिका प्रस्तुत करी पठाइबा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त कॉलेज अध्यक्ष और विश्वविद्यालय कुलपति को निर्देश दी जाइछि। उच्च शिक्षा विभाग विज्ञप्ति को नहीं शिक्षाविद और अभिभावक मध्य असंतोष देखा देइछि। प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी शिक्षानुष्ठान छुट्टी कराइथिया बेले पिलांक द्वारा सर्वे करिबा निष्पत्ति काहा स्वार्थरे बोली प्रश्न करिसेंति। सरकारी योजना को राजनीतिकरण करिबा पई छात्र छात्री को व्यवहार करा जाउछि। अर्थ उपार्जन आशारे अनेक पिला सर्वे करने को आसी पारती। एपरी क्षेत्र में सेमानक पाठपढ़ा व्याघत हेबो। मानसिक भावे प्रभावित हेबार आशंका थिबारु शैक्षिक मनोभाव ह्रास पाइबो। एथिपाई किए दायी रहिबो बोली प्रश्न उठिछि। परवर्ती खबर, तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन को पत्थर माड़ भांगिला काच अल्पके बर्तिले यात्री। तपस्विनी एक्सप्रेस को पत्थर माड़ रेंगाली झारसुगुड़ा मझिरे ट्रेन को पत्थर माड़ होइतिबा सूचना मिलिछि। पत्थर माड़रे ट्रेन काच भांगिबा सह अनेक क्षयक्षति होइतिबा जणा पड़िछि। खबर अनुसार शनिवार भोर समय संबलपुर रेंगाली झारसुगुड़ा मझिरे तपस्विनी एक्सप्रेस को पत्थर माड़ होइछि, जेउथिरे ट्रेन काच भांगिबा सह अनेक सीट मध्य नष्ट होइछि।
ସକାଳ 5:45 B6 ସିଟ୍ ନମ୍ବର 15 ଏବଂ B7 ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ପଥର ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏଁ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରୁପତିଙ୍କ ଶରଣରେ ଶିଳ୍ପପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଦାନ କଲେ 3,63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ତିରୁପତିଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ତିରୁମଳା ତିରୁପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ 5 କେଜିରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପପତି ତଥା IPL ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମାଲିକ ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୀରା ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନିମିତ୍ତ କଟି ଓ ବରଦା ହସ୍ତ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3,63 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ଗୋଏଙ୍କା। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିବା ସହ ତିରୁପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ନାଇକୁଲା ମଣ୍ଡପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ TTD ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭେଙ୍କୈୟା ଚୌଧୁରୀ ଓ ପୂଜକଙ୍କୁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଥିଲେ। ସୁନାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 5 କେଜି 267 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରେ ସଜେଇ ହେବେ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 2 କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି NIA। ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଶନିବାର ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅବଦୁଲ ଫୈଜ ଶେଖ ଓରଫ ଡାଏ ପରୱାଲ ଏବଂ ତେହଲା ଖାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗାନ୍ଦରବଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 2 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ତ୍ତାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ଫେରିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଠାବ କରାଇଥିଲା। ଏହାପରେ NIA 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। 2023 ପୁଣେ ID ମାମଲାରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। NIA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟି ଜାରି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡା ଚିକେନ ଅପେକ୍ଷା ମହଙ୍ଗା, ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂକଟ। ଚିକେନ ମହଙ୍ଗା ହେବ ନା ଅଣ୍ଡା? ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଚିକେନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେବା ଲାଗିଛି। ଦେଶରେ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି, ତେବେ ଚିକେନ ଦର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଛି। ଢାକାର ପ୍ରମୁଖ ପନିପରିବା ବଜାର ରାମପୁରା, ମାଲିବାଗ, ଖିଲିଗାଁଓ ଓ ତାଲତାଲା ଏବଂ ସେଜୁନ ବଗିଚାରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଡଜନରେ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଏଲର ଚିକେନର ମୂଲ୍ୟ 10ରୁ 20 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ପନିପରିବା ଦର ଏବେ ବି ଅଧିକ ଅଛି। କେବଳ କିଛି ପନିପରିବା ଦର କମ୍ ରହିଛି। ଅଣ୍ଡା, ଯାହାକୁ ଏକ ଶସ୍ତା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାବେ ଦେଶରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଜାରରେ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଡଜନ 140 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 145 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 130ରୁ 135 ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାଜପୁରରେ ଟାଟା କରିବ 63,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 34,000 ଲୋକ। ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖରେ 1,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ 4 ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେବଳ ଟାଟାରେ 63,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 34,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କେବଳ MOU ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର। JSW ଓ ବେଦାନ୍ତ ବି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ପୋସ୍କୋ ସ୍ଥାନରେ JSW ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। AMNS ପାରାଦୀପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ସରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଦିନର ଶେଷ ଖବର, ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ଡାଇନିଂରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ବସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସି ଖାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ କିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ, ତାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ପରସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଜନସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି।